Dragi moji ljubitelji cveća, dobro mi došli. Evo zašto se uvijaju listovi kod sobnih biljaka i kako da rešite taj problem. Uvijanje listova jedan je od načina na koji nam naše biljke govore šta im nedostaje ili šta ih muči. Za uvijanje listova primarnu ulogu imaju stome, otvori na listovima koje biljke mogu otvoriti i zatvoriti po potrebi. Kada koren upije vodu, voda počinje da se kreće kroz biljku sve do njenih listova gde isparava. Kada je biljka u toploj okolini, prirodno je se otvore stome kako bi se podstaklo upijanje vode i kako bi zapravo što više vode cirkulisalo kroz biljku. Na taj način se biljka hladi u toplim uslovima. Međutim, kada je biljka izložena ekstremnim vrućinama ili jakom suncu, ona će nastojati da zadrži što više vode. Ona to podstiče na taj način što zatvara stome. U suprotnom bi voda samo isparila kroz listove i biljka bi brzo uvenula. Uvijanjem listova uzduž od sredine ka unutra, biljka stvara mikroklimu oko svojih listova, odnosno oko stoma, i na taj način i dalje može upravljati njihovim otvaranjem i zatvaranjem. Prejako osvetljenje ili previsoke temperature su glavni razlog što biljke počinju da uvijaju listove. Još jedan od razloga uvijanja listova je previše zalivanja ili premalo vlage. Kada se zemlja isuši i biljka više nema izvor vode, ona je prisiljena da uvije listove kako bi mogla da reguliše svoje stome i da ih zatvori kako bi zadržala u sebi malo vode. Ovo se najčešće dešava kod racena ako ih dugo ne zalivate. Ako takvu biljku i zalijete, ona će i dalje pokazivati simptome da joj je voda potrebna. To se dešava kada je zemlja mnogo stvrdnuta i voda samo proteče kroz zemlju i izađe na drenažnu rupu. U tom slučaju okopajte stvrdnutu zemlju nekim drvenim štapićem ili nožićem, vodeći računa da ne oštetite koren. Može da se dogodi da voda stoji na površini zemlje i da je zemlja ne upije. Zemlja je u tom slučaju hidrofobna i odbija da upije vodu. Ovo se dešava kod supstrata sa tresetom kada je duže vreme suv. U tom slučaju najbolje je presaditi biljku u bolju zemlju, a ako trenutno to ne možete, najbolja opcija je da zalivate biljku u tanjirić. Na taj način će biljka upijati vodu kroz svoje korenje. Ako je zemlja supstrata vlažna, a biljka žedna, onda je koren počeo da truli. Kada koren počinje da truli, prekida se dotok vode do listova. Zemlja izgleda žedno, lišće suvo, a zapravo se utapa u mokroj zemlji. U tom slučaju biljku polako izvadite iz posude i proverite u kakvom je stanju koren. U svim ovim slučajevima najbitnije je da se otkrije problem kako bi se onda što pre i efikasnije pomoglo biljkama. Ako vam se video dopao i ako vam je bio koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.